हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर क्लास रे तुमको स्वागत। मु आज तुमको पढ़ाइबी जीव विज्ञान प्रथम पाठ। तुम दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम पाठ हूँ पोषण। समन्वित होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अब्याहत रही था। हेले जैव रासायनिक प्रतिक्रिया कौन? जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जेपरिक कौन श्वसन, आम निश्वास 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 प्रश्वास नेबा आनिबा प्रक्रिया, आ कौन परिपाक क्रिया, आम जहाँ खाऊँ से कौन ता परिपाक क्रिया डाइजेस्ट हो डाइजेस्ट हो तहु आमको शक्ति मिलूँ। आउ सेमती कौन अच्छी रेचन, झाड़ द्वारा निष्कासित होता है आमर। एमती जैव रासायनिक प्रतिक्रिया है आम शरीर कौन हो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची। ठीक अच्छे शरीर समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अब्याहत रही थाए। आउ यही रासायनिक प्रतिक्रिया जो ही रासायनिक जैव रासायनिक प्रक्रिया जो ही आमर कौन जीवन धारा अब्याहत रही थाए। यही जैव रासायनिक प्रतिक्रिया बिना कौन सी जीव बंचवा असंभव। यही सब प्रक्रिया पाई शक्ति आवश्यक हेले यही सब प्रक्रिया पाई शक्ति आवश्यक। श्वसन प्रक्रिया हो बा परिपाक क्रिया हो से शक्ति मिलूँ। परिपाक क्रिया कौन खाद्य सरलतर होई तापर ता श्वसन प्रक्रिया द्वारा कौन होता है शक्ति मिलता है आमको। सही शक्ति आमर कौन विभिन्न कार्य होता है शरीर रे विभिन्न कार्य करता है। आमर हार्मोन हार्मोन क्षरण होगा परे कौन होता है हार्मोन क्षरण होगा परे आम शरीर संचालित होता है। ठीक अच्छे यही सब प्रक्रिया पर शक्ति आवश्यक। आम शरीर जी कार्य हो समस्त कौन शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन पाई एवं शरीर वृद्धि और मरामत निमंते विभिन्न उपादान दरकार। कोष कौन सी जीवर कौन सी जीवर एकक कौन होता है कोष होता है। कौन सी जीवर एकक कौन होता है कोष होता है। कोष को नहीं ही शरीर गठित हेले टिश्यू कौन बहु कोष को नहीं टिश्यू गठित। कोष को नहीं टिश्यू गठित। ठीक अच्छे कोष को नहीं टिश्यू गठित, टिश्यू को नहीं कोष को नहीं टिश्यू, टिश्यू को नहीं अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग को नहीं कौन शरीर गठित। हेले यही कोष टिश्यू और अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात बा शरीर गठन शरीर गठन अर्थात कौन अंग प्रत्यंगर गठन, अंग प्रत्यंग गठन अर्थात कौन टिश्यूर गठन, टिश्यूर गठन अर्थात कौन कोषर गठन, आ कोषर गठन अर्थात हूँ शरीर गठन। से एक गोटे कथा पाई एवं शरीर वृद्धि और मरामत निमंते विभिन्न उपादान दरकार। शरीर वृद्धि पाई आम कौन बयस बढ़िया सहित शरीर विकास होता है वृद्धि होता है और शरीर में परिवर्तन देखा जाता है। से सब परिवर्तन पाई शरीर वृद्धि पाई कौन दरकार शक्ति आवश्यक। आमर जैव शरीर जहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया होची बा शरीर वृद्धि होची शरीर जहाँ किसी घटुची और दैनंदिन मैंने जहाँ करुँच आम शरीर जहाँ किसी होची ताहा पाई कौन शक्ति आवश्यक। शरीर मरामती पाई मध्य शरीर जदि क्षत विक्षत है से मरामती पाई कौन शक्ति आवश्यक।
विभिन्न उपादान दरकार हेले यही उपादान बा शक्ति आमको कौटी मिलूँ आम खाऊा खाद्य मिलूँ ठीक अच्छे जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करें आम शरीर जहाँ किसी घटी थाए जैव रासायनिक प्रतिक्रिया हो शरीर वृद्धि हो टिश्यूर वृद्धि हो कोषर वृद्धि हो कोषर गठन बा टिश्यूर गठन बा शरीर गठन पाई शरीर वृद्धि बा शरीर मरामती पाई कौन उपादान आवश्यक से उपादान आमको केउंटी मिलूँ से शक्ति केउंटी मिलूँ हाँ आम खाऊा खाद्य तेणु खाद्य ही खाद्य सुषम हेबा नितांत आवश्यक शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है हेले शक्ति आहरण शक्ति ग्रहण आ उपादान संग्रह शक्ति आम देहरे उत्पन्न हेबा आ उपादान संग्रह आम शरीर पर जो उपादान आवश्यक से उपादान संग्रह होउची से संग्रह केउंटी आम खाऊा खाद्य मिलूँ आम खाऊा खाद्य कौन कहता है पोषण कहता है पोषण कहुए पोषण आउ कौन होता है पोषण जरिया होता है ठीक अच्छे सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें सबुज उद्भिद प्लांट सबुज उद्भिद कौन करें ग्रीन प्लांट सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें आलोक श्लेषण कौन यही क्लास रे ही पर पढ़ा आलोक श्लेषण हूँ आलोक आलोक कौन आलोक उपस्थित से खाद्य प्रस्तुत करें किए उद्भिद खाद्य प्रस्तुत करें तेणु यहाँ आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहुए डिटेल्स रे आगू पढ़ा ये सबुज उद्भिद कौन निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें तुम पूर्व जानी परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करें आ परिवेश कौन होता है से आवश्यक पोषक ग्रहण करें परिवेश माटी तलु से पोषक ग्रहण करें से अन्य उपर निर्भर कर न था किए उद्भिद सबुज उद्भिद ठीक अच्छे किंतु प्राणी और अन्य सबु जीव खाद्य पाई उद्भिद उपर निर्भर करिथांती प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में कौन प्राणी माने बा अन्य जीव माने अन्य सब जीव खाद्य पाई कौन क्या उपर निर्भर करती ना उद्भिद उपर निर्भर करिथांती निर्भरशील प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में से माने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूप में ग्रहण करिथांती उद्भिद को प्रत्यक्ष आ परोक्ष रे व्यवहार करिवार उदाहरण कौन यह धर जाओ प्रत्यक्ष यह हूँ परोक्ष प्रत्यक्ष भाव में किपरि ग्रहण करें प्रत्यक्ष भाव में गाई गाई घास खाए प्रत्यक्ष भाव में खाऊँ ना आम मैंने मनीष प्रत्यक्ष भाव में खाऊँ ठीक अच्छे तुम मैंने जान प्रत्यक्ष भाव में उद्भिद को केमी व्यवहार कर परोक्ष भाव में कौन परोक्ष भाव में जब एग्जाम्पल आम ना उदाहरण स्वरूप सिंह बाघ मांसाची प्राणी बाघ एम कौन करते कौन मांस खाई तुम मैंने कहीपर हेल्ले एम कौन उद्योग निर्भर कर कारण से कौन अन्य प्राणी मान को खाई किंतु सेमाने जो प्राणी को खाऊँगी से क्या निर्भर करते उद्भिद उपर निश्चय निर्भर करेंगे धर जाऊ से छेली खाऊँ छेली खाती छेली कौन खाई घास खाई छेली हूँ शाकाहारी बा उद्भिद को खाई हरिण से उद्भिद खाती हेले समस्त प्राणी परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में उद्भिद उपर निर्भरशील ठीक अच्छे सेमाने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए
आम जहाँ खाद्य आम परिवेश आम जहाँ देखुं ताहा हूँ कौन जटिल अवस्था। साधारणतः खाद्य जो जटिल अवस्था रे ही थाए कहबार तात्पर्य हूँ बाहर जो सब खाद्य थाए ताहा जटिल अवस्था। ठीक अच्छे जीव शरीर मध्य सरल उपादान में परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। कौन होता है यह जीव शरीर मध्य सरल उपादान में परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। से प्रक्रिया कौन सरल प्रक्रिया कौन प्रक्रिया अवलंबन होता है परिपाक क्रिया आउ श्वसन। ठीक अच्छे आगे पढ़ा डिटेल्स रे। जीव शरीर मध्य सरल उपादान में परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। जदि कह अंग प्रत्यंग तुम मैंने कौन कह अंग प्रत्यंग। ठीक अच्छे अंग प्रत्यंग क्या नहीं गठित टिश्यू को नहीं गठित। ठीक अच्छे टिश्यू को नहीं गठित टिश्यू क्या नहीं गठित टिश्यू क्या टिश्यू कोष को नहीं गठित। ठीक अच्छे कोष क्या नहीं गठित कोष क्या नहीं गठित नहीं कारण जीवर एकक होउची जीवर एकक कौन कोष कोष होउची एकक कोष को नहीं ही जीव गठित होता है। हेले अंग प्रत्यंग को उपादान जाऊँगी आम खाइबा पर कौन ता सरलतर हो उपादान गुड़ा कौन आम अंग प्रत्यंग जाए ता कौन कोष को जाए। ठीक अच्छे जीव शरीर मध्य सरल उपादान परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचित होता है। केउंठी शक्ति मोचित होता है आम शरीर केउंठी शक्ति मोचित होता है ना अंग प्रत्यंग कौन होता है शक्ति मोचित होता है। दहन बा जारण घटी शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचय एक उदाहरण। आम जो खाद्य खाऊ खाइलु आम खाद्य खाइला पर कौन होता है आम जहाँ खाद्य खाऊ ता कौन होता है आमर खाद्य पाटे ता कौन पाटे प्रथम चोबाऊ पाटे चोबा पर परिपाक क्रिया पाटी चोबा पर कौन खाद्य नली दे आमर पाकस्थल को जाए पाकस्थली को जाई तापर बृहदंत्र क्षुद्रांत्र होई कौन होता है आमर मल मल कौन आमर मल द्वारा दे बाहर जाए आउ जहाँ दरकार पोषक तत्व बा उपादान ताहा कौन होता है आमर अंग प्रत्यंग को जाए से ही अंग प्रत्यंग कौन होता है ना दहन बा जारण घटी थाए से ही दहन जारण घटी तहिरु शक्ति निर्गत होता है। ठीक अच्छे शक्ति कौटी अंग प्रत्यंग निर्गत होता है क्यों प्रक्रिया ना दहन बा जारण प्रतिक्रिया रे दहन बा जारण कौन दहन बा जारण कौन दहन अर्थात जलिबा। ठीक अच्छे साधारणतः जदि आम जालिबा कौन सी कागज को अम्लजान उपस्थित निश्चित जालिबा जदि अम्लजान नाही ताहाले कौन सी जिनिस जलिब नाही दहन दहन हेब ना दहन प्रक्रिया ताहा होची जारण अम्लजान उपस्थित रे जलिबा बा प्रक्रियाटा संगठित हेबा रासायनिक प्रतिक्रिया जैव रासायनिक प्रतिक्रिया यह हूँ कौन जैव रासायनिक प्रक्रिया कारण जीव मान शरीर होता है यह जैव रासायनिक प्रतिक्रिया यह कौन रासायनिक प्रक्रिया आगे। ठीक अच्छे हेले रासायनिक प्रक्रिया घटी ये रासायनिक प्रक्रिया किपरि जारण बा दहन
ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ପାଇଁ। ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ପାଇଁ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ଜାରଣ ବା ଦହନ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ କେମିତି ଆସିଲା ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ? କାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଉଠୁଥିବ। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ। ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥାଉ ତାହା ସରଳତର ହୋଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସରଳତର ଉପାଦାନ ଆଉ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ, ତହିଁରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଦହନ ବା ଜାରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନା କାହିଁକି, ସେହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତୁମେ ଯାହା ଖାଉଛ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ହିଁ ଖାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଯାହା କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେମିତି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ରାସାୟନିକ ଗଠନ, ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ କିପରି? କି ଗଠନ? ରାସାୟନିକ ଗଠନ। ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଗଠନ କିପରି? ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତେଣୁକରି ରାସାୟନିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ କାହାର କେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀର, ବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ରାସାୟନିକ ଗଠନ କ'ଣ, ସେମାନେ କିପରି ଗଠିତ, ସେହି ଆଧାରରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାସାୟନିକ ଗଠନ, ସେମାନେ କେମିତି ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଏହି 3ଟି ମନେ ରଖିବ। ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ୱେତସାର ଏମିତି 6ଟି। ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର 3ଟି ହେଲା, ଧାତୁସାର 4ଟି ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ 5ଟି,
ଆଉ କ'ଣ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର। ଶ୍ଵେତସାର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଶ୍ଵେତସାର କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଶ୍ଵେତସାର ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଛ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶର୍କରା, ମଣ୍ଡଦ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଵେତସାର। ହେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଵେତସାର କ'ଣ? ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଵେତସାର। ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ଶର୍କରା ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ଵେତସାର, ଆଉ କ'ଣ ମଣ୍ଡଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ଵେତସାର। ହେଲେ ମଣ୍ଡଦ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ? ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡଦ ରହିଥାଏ। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ରହିଥାଏ। ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ କ'ଣ ସୁକ୍ରୋଜ ରହିଥାଏ। ସୁକ୍ରୋଜ ଏକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଵେତସାର ହେଉଛି ମଣ୍ଡଦ ଆଉ ଶର୍କରା। ଫଳରସ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଥାଏ। ଫଳରସ ଆଉ ପନିପରିବାରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ହେଲେ ଶ୍ଵେତସାରରୁ କ'ଣ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ? ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ରହିଛି କାର୍ବନ, ଉଦଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ଵେତସାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଶର୍କରା, ଆଉ କ'ଣ ମଣ୍ଡଦ, ଆଉ କ'ଣ ନା ସୁକ୍ରୋଜ। ଶର୍କରା, ମଣ୍ଡଦ, ସୁକ୍ରୋଜ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏହା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତସାରର ଉଦାହରଣ। ମଣ୍ଡଦରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଆମେ ଖାଉଥିବା ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି। ସୁକ୍ରୋଜ ଚିନି, ଗୁଡ଼। ଫଳରସ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଆଉ ଶ୍ଵେତସାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ? ତୁମେମାନେ କହିବ ଶ୍ଵେତସାର। ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ ହେଉଛି C6H12O6। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ବନ, ଏଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବା ଉଦଜାନ, ଆଉ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅକ୍ସିଜେନ। ହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କାର୍ବନ ରହିଛି, ଉଦଜାନ ରହିଛି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ
ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି ନା କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଜାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଜାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାରଣ ହେଉଛି ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ଜାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6 ତ ଜାରଣ ହେଉଛି ଜାରଣ ହେବା ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ କ'ଣ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବା ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଟିସୁକୁ କ'ଣ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ହେଲେ କୋଷୀୟ ହେଲା ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ସେଠୁ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ସେଠୁ କୋଷରେ ହିଁ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ହୋଇଥାଏ ସେହି କୋଷରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତାହା ଆମ ନାକ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଶ୍ୱସନ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କୋଷରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାହେଉଛି କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ। ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ତାର ଜାରଣ ବା ଦହନ ହୋଇଥାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ H2O ବା ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ କେଉଁଠି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ନା କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ 1 ଗ୍ରାମରୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପୁଷ୍ଟିସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଛେନା କ୍ଷୀରର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ପାଇଥାଉ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ମନେ ରଖିବ ଛେନା କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଣୀରୁ ଜାତ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୋଟିନ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ନୂତନ କୋଷ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ କୋଷ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇ
କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଅମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଖାଉ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର, ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍, ସେଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ହେଲେ ସେହି ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପରିପାକ କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଗୋଟେ ସମାରି ଦେଖ। ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ଭଳି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ନା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଗଠିତ। ପରିପାକରେ ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଖାଇଥାଉ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଥାଉ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ କୋଷ ନିକଟରେ କୋଷକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ କ'ଣ? ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦରକାର। ଆମ ପରିପାକ କ୍ରିୟାରେ ସେହି ପ୍ରୋଟିନ୍ କେଉଁଥିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ନେଇ କ'ଣ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସ୍ନେହସାର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ସ୍ନେହସାର, ତେଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଜାଣିଛ ସ୍ନେହସାର ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ଲିପିଡ୍ କ'ଣ? ଏହି ଲିପିଡ୍ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କ'ଣ? ସବୁ ହେଲା। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କ'ଣ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହେଉଛି କୋଷ, ଶରୀରର ଏକକ। ତା ଚାରିପଟେ କ'ଣ? ତା ଚାରିପଟେ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ସେହି ଆବରଣ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ପାଇଁ ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ବା ଲିପିଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ସ୍ନେହସାର କେଉଁ ଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ନା ଚର୍ବି ଭାବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ମାଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ସ୍ନେହସାର। ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ, ସ୍ନେହସାର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ ଓ ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହୁଛି, କେଉଁଥିରେ କମ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହୁଛି, କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ରହୁଛି, କେଉଁଥିରେ କମ୍ ସ୍ନେହସାର ରହୁଛି, ଶ୍ୱେତସାର ରହୁଛି। ଯାହା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ହେଲା। ହେଲେ ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅରେ କ'ଣ? ସ୍ନେହସାର ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ନେହସାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ସେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଶରୀରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ। ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ସେଲ୍ୟୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ ସମୟରେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ହେଲେ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା କ'ଣ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାରଣ ହୁଏ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ସ୍ନେହସାର କେଉଁଠି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଚର୍ବିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ଆମର ଚର୍ମ ତଳେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ତୁମର ହାତ ଦେଖ, ସେଇ ଚର୍ମ ତଳେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇ ଚର୍ବି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ସ୍ନେହସାରରେ ତିଆରି। ଯଦି ସ୍ନେହସାର ଖାଉନ ବା ସ୍ନେହସାର ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଚର୍ବି କ'ଣ? ଚର୍ବିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ। ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପ ଅପରିବାହୀ କ'ଣ? ତାପ ପରିବାହୀ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଲୁହା ରଡ୍ ଗରମ କରିବା ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ତାପ ଦେଇ ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡରେ ଯଦି ତୁମର ହାତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାତିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପ ପରିବହନ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପ ପରିବାହୀ ହେଲା। ତାପ ଅପରିବାହୀ କ'ଣ? ଯଦି ଏକ କାଠକୁ ଜାଳିବ, କାଠକୁ ଏମିତି ଧରୁଛୁ, ମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ଏମିତି କାଠ ଧରି ଜଳାଯାଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? ବାଣ ଜଳିଥିବା ଯାହାକି ଜାଳିଥାଉ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେଟା ଲୁହା ହେଇନଥିବ, କାଠ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଜାଳିବ, ତାହେଲେ ଏପଟେ ଗରମ ହେଉଛି କି? ଗରମ ହେଉନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି? ତାପ ଅପରିବାହୀ। ତାପ ଏହି ଦଣ୍ଡରୁ ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ପରିବହନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ଏଠି ତ ତାତିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ପରିବହନ ହେଉନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଧାତୁସାର। ଧାତୁସାର ଦେଖ, ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ଧାତୁସାର ଆବଶ୍ୟକ? ଯଥା ଲୌହ ଧାତୁ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଧାତୁ, ଆୟୋଡିନ ଧାତୁ, ଫସ୍ଫରସ ଧାତୁ, ସୋଡିୟମ ଧାତୁ, ପୋଟାସିୟମ ଧାତୁ। ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ହେଲେ ଧାତୁସାର କ'ଣ? ଧାତୁସାର ହେଉଛି ଲୌହ,
जहाँकि कौन आम खाऊा खाद्य मिलता है। ठीक अच्छे। लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फस्फरस, सोडियम, पोटासियम आदि आवश्यक आम शरीर को आम खाद्य मध्यम पाँच हेले शरीर दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम आवश्यक। मन रख लोहित रक्तकणिका, लोहित रक्तकणिका कौन रक्त रक्तरे रक्तरे लोहित रक्तकणिका रही है। रक्तरे कौन रही है लोहित रेड रेड ब्लड सेल। आरबीसी लोहित रक्तकणिका रही है। लोहित रक्तकणिका हिमोग्लोबिन लोहित रक्तकणिका कौन रही है हिमोग्लोबिन रही है। सही हिमोग्लोबिन गठन पर लौह आवश्यक। दांत हाड़र गठन पर कौन आवश्यक कैल्शियम आवश्यक। आम शरीर जो रक्त अच्छी देह रक्त अच्छी से रक्त आरबीसी रही है लोहित रक्तकणिका रही है। से लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन रही है। से हिमोग्लोबिन लौह आवश्यक तार गठन पर लौह आवश्यक होता है। यह छड़ा शरीर आयन संतुलन रक्षा कर धातु सार प्रमुख भूमिका रही। यह छड़ा कौन शरीर आयन संतुलन रक्षा कर धातु सार प्रमुख भूमिका रही। कारण अन्य धातु आवश्यक आयन संतुलन कहुए। धातु धातु सार आवश्यक सब प्रकार खाद्य आवश्यक रही। विटामिन कोषरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। कोषरे आमर कौन विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। कोषरे पिला माने जो रासायनिक प्रक्रिया होता है ताहा कहाँ साहाय्य होता है कौन सी भी रासायनिक प्रक्रिया हो कोशीय शोषण बेले जारण घटी शक्ति निर्गत हो से कौन होता है ताहा एंजाइम आवश्यक। मन रखिए प्रथमे कौन दरकार ना एंजाइम दरकार से एंजाइम साहाय्य होता है। विटामिन विटामिन उपस्थित से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है। विटामिन उपस्थित से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर में विभिन्न प्रकार रोग देखा देता है। जल द्रवणीय विटामिन जल द्रवणीय विटामिन शाग पनीपरिया फल आदि मिलता है। चर्बी बा तेल द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेल मिलता है। देख शरीर जीवर कोषर जो रासायनिक प्रक्रिया होता है जब रासायनिक प्रक्रिया ताहा कौन एंजाइम आवश्यक और विटामिन उपस्थित ही सही रासायनिक प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है। और विटामिन कौन आवश्यक से रासायनिक प्रक्रिया से रासायनिक प्रक्रिया कौन द्वारा आमको शरीर को शक्ति जोगाई था अन्य साहाय्य होता है अन्य कार्य होता है आम शरीर हेले ताहापाई कौन से कार्यपाई विटामिन नितांत आवश्यक सुचारू रूपे संपन्न होगापाई। जदि विटामिन अभाव हो से रासायनिक प्रक्रिया कौन गड़बड़ हो भल भाव ठीक भाव हेनी बुझा पड़ी। विटामिन अभाव शरीर विभिन्न यदि ठीक भाव रासायनिक प्रक्रिया आम देह शरीर हेनी शरीर गठन भल भाव हेनी ताले कौन आम शरीर में विभिन्न प्रकार रोग होता है विटामिन अभाव रोग होता है। विटामिन पिला माने होची दुई प्रकार ना जल द्रवणीय विटामिन चर्बी बा तेल द्रवणीय विटामिन गोटे हूँ जल द्रवणीय विटामिन आउ हूँ चर्बी बा तेल द्रवणीय विटामिन। विटामिन जान ए बी सी डी ई के जल द्रवणीय विटामिन कौन कौटी आसुची शाग पनीपरिया और फल आदि मिलता है। चर्बी बा तेल द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी माछ मांस आम जहाँ खाई दो अंडा और उद्भिदजात तेल मिलता है कोकोनट ऑयल ऑयल रु उद्भिदजात तेल मिलता है।
ठीक अच्छे जल कोशरे थिबा कोशरस बा कोशरे थिबा कोशरस बा कोश जीवक प्राय 70 ରୁ 90 भाग जल आम शरीर कोश को नहीं गठित आउ से कोशर 70 ରୁ 90 भाग से कोशर 70 ରୁ 90 भाग 70 ରୁ 90 भाग कौन जल ही जल ही जल ठीक अच्छे कोशर स्थिति एवं एथिरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पाई जल अत्यंत आवश्यक कोशर स्थिति कोश रही कोश रही कौन जल नितांत आवश्यक ही आवश्यक एथिरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया कोशरे विभिन्न प्रक्रिया होता है ठीक अच्छे आ विभिन्न प्रक्रिया पाई कौन जल नितांत आवश्यक झाल झाल कौन जान परिस्रा परिस्रा मत जान निश्वास निश्वास रे शरीर जल क्षय होता है निश्वास रे मध्य कौन होता है जल क्षय होता है ठीक अच्छे ताहार भरण पाई प्रतिदिन प्राय 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित जदि आमर झाड़ द्वारा परिचय द्वारा निश्वास द्वारा जल क्षय होता है ताले कौन जलर आवश्यक आम कौन रही आम कोशर जो कार्य होपाई कौन जल आवश्यक आ कोशर स्थिति जल आवश्यक जदि ताहा जल परिचय निश्वास शरीर जल क्षय हो जाऊँगी कौन आमको जल आवश्यक कारण निष्कासित हो शरीर आवश्यक आ कौन झाड़ परिचय निश्वास निष्कासित हो जाऊँगी आमको कौन ताहा भरण पाई कौन प्रतिदिन प्राय 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित शरीर में जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए और विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए तेणु पानी पीवा नितांत आवश्यक केते 3 ରୁ 4 लिटर ठीक अच्छे यह खाद्यर प्रकार भेद केउं प्रकार खाद्य आम खाऊँगी आउ से खाद्य आमको कौन मिलूँ आम शरीर केमी कार्य आसुच्छी से माने केमिति तैयारी नहीं तापर आम देखिले से अभाव कौन होता है असुविधा ताहा आम देखिले हेले आम आम कौन खाऊँ जो जहाँ खाऊँ खाद्य तापर देखिले एवं आसला पोषण प्रकार भेद आम जो खाद्य पोषण कौन है खाद्य पोषण प्रकार भेद आसला देख पोषण प्रकार भेद किपरि खिया जाए किए किपरि खाऊँ है ठीक अच्छे एगुड़ा तो समस्ते खाऊँ सब प्रकार खाद्य विभिन्न प्रकार खाद्य ठीक अच्छे हेले पोषण प्रकार भेद जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारती सेमानकु स्वभोजी कहुए से माने कौन निज खाद्य निजे प्रस्तुत करी खाती स्वभोजी स्व मान निजे भोजी भोजन करवा निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर खाऊ स्वभोजी ठीक अच्छे क्यों माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करथांती पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद और नील हरित शैवाल होउछंती स्वभोजी पत्र हरित क्लोरोफिल पत्र कौन रही है पत्र हरित रही है पत्र है थिबा समस्त उद्भिद और नील हरित शैवाल होउछि स्वभोजी हेले उद्भिद और नील हरित शैवाल कौन रही है पत्र हरित निश्चित रही है ठीक अच्छे एमान होउछंती स्वभोजी यही समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग कर सबुज कणिकार उपस्थित रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार खाद्य प्रस्तुत करथांती यही पत्रहरित रही है पत्रहरित क्यों रही है उद्भिद रही है नीलहरित शैवाल रही है हेले से कौन सूर्य आलोकर उपस्थिति रे
ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତା ପତ୍ର ହେଲା, ଭାବିଦିଅ ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସବୁଜ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ। କିଏ? ପତ୍ର ହରିତ ଯାହା ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ, ସ୍ପେଶାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସବୁଜ କଣିକାର ହେଲେ ପତ୍ର ହରିତ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଜ କଣିକା କ'ଣ? ସେଇ ପତ୍ର ହରିତ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ। ପତ୍ର ହରିତ କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହେଲା। ସବୁଜ କଣିକା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ, ସବୁଜ କଣିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ସବୁଜ କଣିକା। ତୁମେମାନେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଜ କଣିକା ବା ପତ୍ର ହରିତ, ଆଉ ଏହା ପୁରା କ୍ଲିଅରରେ ବୁଝିପାରିବ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିପ୍ଲି ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ। ତୁମର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେମାନେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିବ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଶକ୍ତି ପତ୍ରକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେଉଁଠି ଅଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? H2O, ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଳ ଅଛି, ଜଳ ରହିଥାଏ, ମାଟି ତଳୁ ସେ ଜଳ ସଂଗୃହୀତ କରିଥାଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, H2O, ଜଳ କ'ଣ? H2O। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2, H2O, ଆଉ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ର ହରିଥିବା ସବୁଜ କଣା ରହିଥାଏ ମଧ୍ୟ, ସବୁଜ କଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କରିଥାଏ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା ଜୈବ ନୁହେଁ, ତାହା କ'ଣ ଜୈବ ନୁହେଁ, ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରସାୟ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମନେ ରଖ,
କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ? ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟିଏ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦୁଇଟି। ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏହା ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଏମାନେ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏହାକୁ ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ କୁହାଯାଏ। ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଶେଷ ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେହି ଶକ୍ତି କ'ଣ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରଭୋଜି ପୋଷଣ। ପରଭୋଜି ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେମାନେ ହେଉଛି ପରଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପରଭୋଜି ପୋଷଣ। ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଇଥାନ୍ତି, ପୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୋଷି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୋଷଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ନିର୍ମୂଳୀ ଏକ କ'ଣ? ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାଏ। ଆଉ ରାଫ୍ଲେସିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଏକ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଏମିତି କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ଯିଏକି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେନି? ହଁ, ଅଛି। ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ହେଉଛି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ମଲାଙ୍ଗ। କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କବକ ଓ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କବକ ତାହାର ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ବା ଯାଦୁ ହେଇଛି। ସେ ଯାଦୁ କ'ଣ? କବକ ହେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରରେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପରଭୋଜି ପୋଷଣ, ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଉ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ? ସେହି ପରଭୋଜି ପୋଷଣକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ। ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ। ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ଓ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି
अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण यही प्रणाली परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण उद्भिद हो कि प्राणी हो संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। यह हूँ प्राणी बा प्राणी सम पोषण परिपाक पर कौन होता है सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण होता है। यह शरीर गठन और शरीर को कार्यक्षम रखिबारे सहाय होता है। ठीक अच्छे मृतोपजीव पोषण जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह कर निज पुष्टि साधन करथांती से मृतोपजीवी कुहा जाए। माने परभोजी पोषण क्यों वगैरह माने मृतोपजीवी माने मृत बा गलित 50टा खाद्य को माने खाद्य रूप में ग्रहण करथांती। निजर पुष्टि साधन पाई कौन संग्रह करथांती। एमाने क्यों पोषण आसुचंदी परभोजी पोषण मृतोपजीवी पोषण। ठीक अच्छी यही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करिपारंती नाही। एमाने मृतोपजीवी कहीं खाउचंदी यार कारण हेउची कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करिपारंती नाही। एमाने को जदि भल खाद्य अच्छी ताले एमाने खाई परिबेनी ता कारण से गुडा होउची कठिन पदार्थ। मृतोपजीवी कौन से गुडा विघटित हो जाइछि सरल हो जाउछि विभिन्न बैक्टेरिया द्वारा पचा छाड़ी। ठीक अच्छे से खाई पारंती। ठीक अच्छे यही जो मैंने कठिन पदार्थ खाद्य रूप ग्रहण कर पारंती नाही साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले निज खाद्य ग्रहण बेले मैंने कौन करते निज शरीर पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जठन खाद्य को सरल खाद्य परिणत करनी पर सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करी शरीर गठन विनियोग करथांती। छतु जातीय कवक ईस्ट छतु मध्य एक कौन कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मान यही पोषण देखा जाए। माने कौन निज शरीर में कठिन पदार्थ को खाई से कौन पुष्टि साधन करिपारंती नहीं। तेणु एमाने कौन करती निज शरीर पाचक रस क्षरण करी बाहर थिबा कठिन पदार्थ खाद्य को मैंने कौन सरल रूप में परिणत करती है। बैक्टेरिया ईस्ट आ कवक आउ ताकू सही सरलीकृत होगा पर बाहर निज डाइजेस्टिव जूस पाचक रस क्षरण करी सरलीकृत करने पर से सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करी शरीर गठन में विनियोग करिथांती। क्यों माने करथांती छतु जातीय कवक छतु कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मान यही पोषण देखा जाए। पर मृतोपजीवी पोषण क्या माने क्यों माने करती क्योंटी देखा जाए छतु जातीय कवक ईस्ट और बैक्टेरिया। ठीक अच्छे परजीवी पोषण जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद व प्राणी शरीर भितर बाहर रही से खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती से परजीवी कहा जाए। कौन जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बाहर रही से खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती जो जीव माने कौन करती उद्भिद बा उद्भिद बा कौन मनीष
ଉଦ୍ଭିଦ ବା ମଣିଷ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ମଣିଷର କ'ଣ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତା। ପରଜୀବୀ ମାନେ କ'ଣ? ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପରଜୀବୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଇଥାଉ? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଥାଉ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଉ ଖାଦ୍ୟକୁ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ ଏହି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ଆସୁଥିବା ଜୀବମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସରଳୀକୃତ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବେ, ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ରହି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ପୋଷି ହେବାକୁ, ପୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ପୋଷିବା। ହେଲେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆମ ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ। ପରଜୀବୀ ଆମ ଶରୀରକୁ ଖାଇଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମକୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍। ଉକୁଣି, ଜୋକ, କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ଉକୁଣି କ'ଣ ଖାଉଛି? ମୁଣ୍ଡରେ ରହି କ'ଣ ଖାଉଛି? ଜୋକ ମଧ୍ୟ କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଶରୀର ଭିତରେ ହେଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ, ଉଦାହରଣ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍। କେତେକ ଶରୀର ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ, ଉକୁଣି। ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ। ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍। ଶରୀର ବାହାରେ ରହିଲେ ଜାଣିଛ ଉକୁଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଥବା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ, ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ, ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା, ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏକାଠି ହୋଇ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, କେହି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହଜୀବୀ, ମିଶିକି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା କାହାକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଅଣ୍ଟନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେର୍ଚିଆ କୋଲାଇ ମନେ ରଖିବ। ଆମ ଶରୀର ଅନ୍ତର୍ନଳୀରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଇଶ୍ଚେର୍ଚିଆ କୋଲାଇ ବା ଇ କୋଲାଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
नामक बैक्टेरिया निज शरीर में विटामिन B12 प्रस्तुत कर आमको जोगाई थाए। पे कौन करते इस्टेरिचा कोलाई जो बैक्टेरिया आम शरीर में रही है, अंतरनल शरीर भितर रही है, सहजीवी रही है। सहजीवी रही है कारण कारण से आम क्षति करे ना, जदि क्षति करता से कौन होता परजीवी जाता जेपरिक प्लाज्मोडियम। किंतु यही आम अंतरनल रही इस्टेरिचा कोलाई आमर साहाय्य करुच्ची रोची आम शरीर को कौन विटामिन B12 बी केते प्रकार अच्छी है से मध्य B12 गोटे विटामिन कहे सायानो कोबालामिन यार नाम कौन सायानो कोबालामिन। इस्टेरिचा कोलाई कौन होता है इस्टेरिचा कोलाई विटामिन B12 प्रस्तुत कर आम शरीर को जोगाई थाए। ठीक अच्छी ता परिवर्ते आम अंतरनल सरलीकृत खाद्य ग्रहण कर निजर प्रतिपादन करता आम कौन दे था आम कौन दे आम अंतरनल सरलीकृत खाद्य जो आम कर शरीर जो कर सरलीकृत खाद्य से खाई थाए और से आमको कौन दे थाए विटामिन B12 के दे थाए इस्टेरिचा कोलाई। ई कोलाई B12 रासायनिक नाम कौन सायानो कोबालामिन। ठीक अच्छी जैवक्षारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया जैवक्षारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया अवदान सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। जैवक्षारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया अवदान सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। ठीक अच्छी जैवक्षारजान विबंधन रे क्यों प्रकार पोषण देखा जाए कौन सहजीवी पोषण देखा जाए सहजीविता एकाठी हुई रही कौन कह जाए सहजीविता कह जाए। ठीक अच्छे जैवक्षारजान विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया अवदान और सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। खाद्याभ्यास को आधार कर मुख्यतः 3 जातिर प्राणी अच्छा तुम निश्चय जानते आगु शाकाहारी जे उद्भिद उद्भिदजात पदार्थ को भक्षण करता है जो उद्भिद उद्भिदजात पदार्थ को भक्षण करता प्राणी। मांसाहारी अन्य प्राणी बा प्राणीज पदार्थ को भक्षण करता प्राणी मांसाहारी कौन प्राणी बा प्राणीज पदार्थ को भक्षण करता प्राणी। सर्वाहारी खाद्य बाछ विचार न करी जहाँ खाद्य उपयोगी ताहा भक्षण करता प्राणी जहाँ खाद्य उपयोगी ताहा जदि से भक्षण करुच्ची से प्राणी हो बा प्राणीज पदार्थ हो उद्भिद हो बा उद्भिदजात पदार्थ हो से होची कौन सर्वाहारी। आज क्लास एतिकी नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा आलोक श्लेषण। जय भारत जय ओडिशा धन्यवाद।